चलावेन 16 तारीख जहाँ टीडीपी कॉलेज रे अब फिजिक्स रेन प्रोफेसर पार्सल किस्कू चेतन जहाँ हमला हुई लेना से उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ते जहाँ फॉल्स एलिगेशन लगा हुई लेना जे पार्सल किस्कू बामा मिटंग स्टूडेंट कॉलर साब करते दाल से गोज रेना मिटंग हुमके एम लेदे ओना इदी कते अब मा चलावेन 26 तारीख रानीगंज थाना ले ऑलरेडी डेपुटेशन ले एम लेदा ओना पर ओंडे कोनो गालमारा हुई लेना जे पुलिस प्रशासन को ले लेदा जे आले इंटरनली कोनो रकम हस्तक्षेप बाले करावा नोरकू इंटरनली मिटन कमिटी को बनावा और कमिटी बनाव पर ओना कमिटी को तदंतया तारपर उनको जदि आले ठेन कोनो रिक्वेस्ट को भेजाया कि नोआ रेना जदि हैंडओवर को एमा ताले आले लेका कमी तो तेहन अब यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन खन ले हेज एकना रामदास दे मनाया ओडे विमल दत्त को मेना को किशोर दा मेनाया ओडे हिरणमय बाबू मेनाया तेहन हेज लेना ले आले नोडे मिटन डेपुटेशन प्रतिनिधिमूलक मिटन डेपुटेशन ताहे कना नोडे कोनो सदस्य समर्थक बांग आगु कते जे पार्सल बाबू नोआ केस इदी कते 3 सांगिन कॉलेज कर्तृपक्ष कमी होरा को इदी कदा तेहन कॉलेज कर्तृपक्ष ठेन जहाँ 4-5 दफा जहाँ आले दाबिले दोहो केदा ओना विशेष करे नोडे बहिरागत जहाँ को बोलन कना उनको जहाँते आलो को बोलो दाड़े मा ओना लगे यदि प्रशासन साहाय्य हताव माको पार्सल बाबू साउते जहाँ तीन स्टाफ हेना को उनको सिक्योरिटी जहाँते कोनो रकम लैप्स बाई हुआ जेता एखन पार्सल किसकु दो बांगा साउते जहाँ जहाँ स्टाफ हेना को इवन टीआईसी धाबी हो आको कोनो रकम सिक्योरिटी लैप्स आलो हुआ ओना मिटन कथा ताहे कना और जेहेतु नोडे छात्र संसद रेना मिटन बिल्डिंग हेना से रूम हेना जेहेतु कोनो रकम निर्वाचन बांग हुई कना से इलेक्शन बांग हुई कना कोनो गवर्निंग से बॉडी बानुआ नोडे छात्र संसद तो ओना रूम खातिर किंतु बाहरे खन आरो बहिरागत हिजु कना उनको आलोक हेज दाड़े मा नोआ को किछु किछु कथा और 12 तारीख उनको को लई कदा नोडे टीआईसी सर लई कदा जे 12 तारीख उनको मीटिंग आको जीबी मीटिंग ओना पर आकुआ डिसीजन को लिया और जहाँ छात्र सुमन गड़ाई उनी मिटंग सोशल मीडिया रे से प्रेस मीडिया सामग रे लई मा इना जहाँ भूल हुई कना ओना लगे मिटंग क्षमा खोजमाय और जेहेतु स्टूडेंट कनाय भविष्य फ्यूचर आदि ब्राइट गया अब किंतु पर्सनली भाबते कोनो शत्रुता आज ठेन बानुआ से आले कोनो राग रोज बानुआ आज फ्यूचर जहाँते आलोय खराब मा ओना आले होले खोजो कना ओनाते कोनो लीगल एक्शन बाले हतावेदा मेनखान आज मिटंग ओपन मिटंग क्षमा खोजो माय प्रेस विबृति तालारे एवं प्रेस विबृति मिटंग कॉलेज कर्तृपक्ष को एमो नोआ मिटंग जायगा जदि नोआ को कामी होरा 12 तारीख पर बाले नेल ᱧᱟᱢᱟ यूनाइटेड फोरम खन नोआ किंतु घोषणा हुई कना जे जदि बाले नेल ᱧᱟᱢᱟ ताहले हापेन दिन जहाँ लेका थाना ले बंद लेदा नोआ कॉलेज होना किंतु टोटली ले बंद गद का कॉलेज कर्तृपक्ष को नितो धरे जहाँ गालमारा ओनाते हां तिने गाना सस्पेंड कॉलेज कर्तृपक्ष 100% सदार्थक के गालमारा हुई कना नोआ ठीक ठाक के गालमारा हुई कना आले हो आशा रे हेना ले आसान्वित हेना ले चे हुआ बांग हुई আর যদি বাং হইবা তাহলে আন্দোলন হয় না কি আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ এসেছিল সমাজ সংগঠন যেটা তারা একটা ডেপুটেশন দিল ওই গত মাসে আমাদের কলেজে যে একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে সেই সম্পর্কে পার্সাল কিস্কু সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা ডেপুটেশন দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও ডেপুটেশন দিল যে কলেজের সামগ্রিক পরিবেশটাকে একটু ভালো করবার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ওনারা আমি তাদেরকে বলেছি আমার 12ই জুন গভর্নিং বডির মিটিং আছে আমরা সেইভাবেই রেখেছি গভর্নিং বডির মিটিং সেখানে তাপসবাবু নিজে উপস্থিত থাকবেন আরও সব গভর্নিং বডির মেম্বার্সরা উপস্থিত থাকবেন আমি ওনাদের বলেছি আমি সেইখানে আপনাদের ডেপুটেশনের চিঠি এবং আপনারা যে বক্তব্য রাখলেন যেটা চিঠির মধ্যে লেখা নেই সেগুলোও আমি তাদের কাছে বলবো হ্যাঁ বলে গভর্নিং বডি আমাকে যা সিদ্ধান্ত করে দেবে আমি সেই অনুযায়ী কাজ করব এটা ওনারা বলেছেন হ্যাঁ ওটা বন্ধ করতে হবে কিন্তু সেটা তো আমি বন্ধ করতে পারবো না যদি আমাকে গভর্নিং বডি থেকে বলা হয় যে হ্যাঁ আপনি বন্ধ করে দিন এটাই গভর্নিং বডি দেখুন আমি কিন্তু ফুল ফ্লেজেড প্রিন্সিপাল নই হ্যাঁ আমি হচ্ছে টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব হচ্ছে ডে টু ডে কাজটা করে যাওয়া গভর্নিং বডি যা বলবে সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া অতএব আমাকে যাই করতে হবে আমাকে কিন্তু গভর্নিং বডির পারমিশন নিয়ে করতে হবে আমি গিয়ে দুম করে সেটাকে বন্ধ করতে পারি না সেই কারণ সেটাও আমি বলবো সেটা যে ওনাদের ডেপুটেশনে লেখা আছে সেটাও আমি ওনাদের বলবো দেখাবো ওনারা যা সিদ্ধান্ত করে দেবেন ওনারা যদি বলেন যে না বন্ধ করে দিন আপনি বন্ধ করে দেবো ওনারা যদি বলেন না বন্ধ করবেন না বন্ধ করবো না তবে গভর্নিং বডি তো সবাই তো মানে সুস্থ এবং ভালো মানুষেরা থাকে তারা নিশ্চয়ই ভালো পদক্ষেপই নেবেন বলেই আমার আশা নিশ্চয়ই আমরা ভবিষ্যতে কলেজটাকে আরো ভালোভাবে
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে, এইভাবেই গভর্নিং বডি তার সিদ্ধান্ত নেবে।